महिलाहरूको लागि खुसीको खबर। राज्य बजेटको लक्ष्मी भण्डार परियोजना अन्तर्गत 500 रुपियाँबाट बढेर 1000 बढिएको छ। चुनावभन्दा पहिला विधानसभामा बंगाल सरकारको बजेट पेश गरिएको थियो। बुधबार वित्त राज्य मन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्यले विधानसभामा बजेट पेश गरेकी थिइन्, जुन प्रस्तावित बजेटबाट राज्यकी वित्त मन्त्रीले अघिल्लो 1 वर्षसम्मको लागि विकसित गर्ने निधो गरेकी छिन्। अर्कोतिर लक्ष्मी भण्डार परियोजनामा भत्ता 500 रुपियाँदेखि बढाएर 1000 रुपियाँ भएको वित्त मन्त्री भट्टाचार्यले जानकारी दिएकी छिन्। चुनावभन्दा अघि राज्यको बजेटमा लक्ष्मी भण्डारको भत्ता लगभग 2 गुणा बढेको छ, जसले गर्दा 2 करोड 11 लाख आमाहरू दिदीबहिनीहरूलाई धेरै लाभ हुने बताइएको छ। यसैगरी 4% डीए केन्द्रलाई निशाना बनाउँदै महँगाईमा भिन्नता देखाएर 32% महँगाई रहेको कटाक्ष गरेकी छिन्। यही महिनाको मईदेखि सिभिक भलिन्टियर ग्राम ग्रीन पुलिसको भत्ता 200 रुपियाँ प्रति वर्ष 50 दिनको काम, सरकारको नयाँ योजना कर्मश्री नयाँ प्रोजेक्ट कर्मश्री यही महिनादेखि प्रभावी हुनेछ। राज्यले केन्द्रको मनरेगा योजना तहत 100 दिनको काम प्रति घोषणा गर्यो। कर्मश्री योजनाको माध्यमबाट राज्यमा 50 दिवसीय श्रम दिवस मनाइनेछ, जसमा यस परियोजनाको काम मई महिनादेखि सुरु गरिने राज्यकी वित्त विभाग स्वतन्त्र कार्यपालक मन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्यले घोषणा गरिन्। स्मरण गराइन्छ, योभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेकी थिइन्, 100 दिन काम गरेपछि केन्द्रद्वारा राज्यको वेतनदेखि वञ्चित रहेका श्रमिकहरूलाई सरकारले पैसा दिनेछ। यसैगरी 21 लाख श्रमिकहरूको ब्याङ्क खातामा 21 फरवरीसम्म उक्त पैसा पस्ने मुख्यमन्त्रीले अगुवाई घोषणा गरेकी थिइन्। কিন্তু তারপরে আমাদেরও সরকারি পক্ষ থেকে প্রেস মিডিয়াকে কানেক্ট করা আছে, আপনারা সবাই জানেন। তো যদি আপনারা রেডি থাকেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। আর যদি আপনারা মনে করেন না একতরফা বিজেপি যা বলবে সেটাই হবে, তাহলে কিন্তু আই এম সরি, আই ক্যানট ওয়েট। এতটা অপেক্ষা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনারা সবাই জানেন আমার ফিভার আছে, তা সত্ত্বেও আমি এতক্ষণ ঠান্ডাতে বসেছিলাম, বাজেট পুরো বাজেট শুনেছি। তা সত্ত্বেও আমি বসে আছি, কারণ আপনারাই মিট করতে চেয়েছিলেন। যদি প্রেস মিডিয়া মনে করেন আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনবেন না, আমার তাতে কোনো খেদ থাকবে না। আমি তাহলে বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সরি, আমি আর 5 মিনিট দেখব। 5 মিনিটের মধ্যে যদি আপনারা আমাদের অ্যালাউ করেন আমরা করব। বাট কেউ যদি ঘরে গিয়ে বসে থেকে জোর করে মনে করে আর কাউকে বলতে দেবো না, একতরফা বলার অধিকার একমাত্র একটি রাজনৈতিক দলে, তাহলে আমি সরি, তাহলে প্রেস মিডিয়ার এই রোলটাকেও আমরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবো না।